nototosaina ny alarobika hatramin'ny zoma lasa teo tetsy amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina ny atrikasa mikasika ny tombandrezaka izay nokarakarainy ny fikambanana masy. Ity fikambanana ity moa dia efa ho 10 taona izao no nijoroany ary miezaka ny hanome lanja ny tombandrezaka eo amin'ny sehatra rehetra. Misy tandrona napetraky masy dia voy le kolotsaina ny tombanezaka. Fa raha vao mivoaka amin'ity krizy ity ny firenena dia tsy maintsy mitarika amin'izay ireo sehatra rehetrarehetra izay tokony arahana miasa ao anatin'ny resaka tombanezaka ny masy mba ahafahana mametraka fantanina voalohany hoe aiza ho aiza ny resaka tombanezaka eto amintsika ka manomboka dia aiza ho aiza ny tokony fomba hitondrana azy. Ny karazan'olona fianana manokana nanatrika ny telo andro iny dia voalohany indrindra aloha zareo ao amin'ny fitondram-panjakana. Amin'izay zay zareo amin'ny sehatra tsy miankina satria aminay ny zareo amin'ny fiarahamonim-pirenena dia manana fahefana ngezabe anankiray. Ilay fahefana mametraka fanontaniana amin'ny fitondram-panjakana. Nisy tombanezaka ohatran'izao natao, aiza ny vadin'izay, maninona ny tsy lazaina ny vahoaka. Sorako manokana ny coopération suisse niaraka tamin'ny programme Batoy. Soronay manokana ihany koa ny PNUD. Ireo amin'ny firenena mikambana zany tsy ny salasala. Na ohatra an'izay ko zareo tao amin'ny banky iraisam-pirenena avy amin'ny alalan'ny BGDI dia zareo amin'ny UNICEF. MAS est un des partenaires clés, fait partie du conseil d'administration du réseau francophone d'évaluation. Donc c'est quand même quelque chose de très bien dans le contexte où le réseau est tout jeune. On a à peine 16 mois d'existence. Donc Madagascar est déjà une représentante très engagée. Au niveau des Val Partners, écoutez, depuis le tout début des Val Partners, Madagascar a été très proche. C'est devenu membre très rapidement, contribue aussi, et un des pays pilotes d'une initiative très intéressante, Innovation Challenge, ou défi d'innovation, avec 3 autres pays, le Maroc, l'Égypte, la Côte d'Ivoire. Eval Partners ont reconnu en fait l'importance des sociétés d'évaluation comme levier dans les pays, pour la promotion de l'évaluation, le développement de la culture. Donc dans cette perspective-là, il y a une démarche qui a été faite justement pour construire une trousse d'outils disponibles pour les sociétés d'évaluation comme MAS, pour les aider à renforcer les différents aspects de la gestion d'une société d'évaluation. Pour MAS, c'est un défi, parce qu'après des journées comme ça, on crée l'intérêt, on crée le mouvement. C'est de voir comment rassembler tous ces gens-là par la suite sur des actions très concrètes, très ciblées et prioriser aussi, parce qu'on ne peut pas partir dans toutes les directions. Donc je pense que MAS va avoir un rôle d'accompagnement, un rôle de renforcement de capacité, de plaidoyer de l'évaluation au niveau du gouvernement, qui va être très très important dans les prochaines années. Ny filoha-pirenena Andriamatoa Rajaonarimampianina no niahy ity atrikasa ity izay nisoloany ny sekretera jeneraly Andriamatoa Roger Alala. Teo ihany koa ny ministry ny toe-karena sy ny teti-pivoarana ny général de division Ravelo Arsan Irlanto. Fa nasain'ny fikambanana masy manokana ihany koa anatrika ity atrikasa ity ny professeur Ahmed Benchek, mpampianatra ao amin'ny Eval Institute ao Rabat, Maroc, sady filohan'ny Association Marocaine de l'Évaluation, fikambanana iray mampiroborobo ny tombanezaka ao Maroc, tohanan'ny Eval Partners ihany koa. Raha ny tena marina dia miisa 4 ireo firenena afrikanina izay tohanan'ny Eval Partners Canada, ka anisan'izany Madagascar, Maroc, Égypte ary Côte d'Ivoire. Eval Partners dia fikambanana anankiray be iraisam-pirenena zay manohana ny ezaka ataon'ny fikambanana ohatrany masy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany hifizana amin'izay kolotsainy ny tombanezaka zay.
Ny valim-partners dia nanoana be dia be ary hitana amin'ny tety fa anisan'ny fanoana ny valim-partners na tonga ny ankamaroan'ireny vahiny na ho antsika devo reny. Ny masy dia manana nandrafitra territoire stratégique anankiray ho an'ny territoire manaraka dia manomboka izao zany zatra ifampiresahana amin'ireo nanoana any amin'le fampiarana ny plan stratégique iny amin'izay mizahatra fanoanana. Iasa manaraka dia tora fotsiny ifanatona amin'ireo sehatra voarazako rehetrarehetra teo aloha izahay dia anomboka ifampitaiza amin'ireo amin'izay hoe ahoana ary raha izao ahoana amin'izay ny fomba ataontsika ahoana ny fomba iarahantsika miasa amin'izay ary hitondrana ny tombanisaka amin'ny sehatra avoavo. Donc cette première étape malgache continuera à Rabat en mois de novembre 2014. C'est-à-dire à l'occasion de faire un deuxième atelier qui va nous permettre d'approfondir ce que nous avons partagé ici même à Tana. Et en 2015, nous souhaitons faire un troisième atelier, soit à Abidjan, soit au Caire, pour un petit peu présenter les résultats de ce travail-là commun. Et comme ça s'inscrit dans une ambition internationale qui est Eval Partner, nous souhaitons que le produit de ces 4 associations soit s'approprie. On souhaite qu'il soit c'est-à-dire le bien commun de toute la communauté internationale d'évaluation. Nous le souhaitons et nous travaillons pour cela. Afapo tamin'ny hetsika ny masy ary mihevitra ny tondra izao atrikasa izao any amin'ny faritra. Tsapa nandritra ny 3 andro fa misy ny etaetan'ny mpandray anjara ny anamafy ny fahaizan'izy ireo ny tombanezaka sy hanampy ny traikefa. Ny zavatra tsapahitanana aloha dia hoe tokony fampizarana sy hitarina misimisy kokoa izay kolotsaina miezaka ao amin'ny azahoana vokatra tsara sy kolotsaina miezaka sy mizatra ary mahay manomba an'izay. Misy aloha zany ny karazana fomba fiasa vitsivitsy izay fampizarana teo. Nisy teo ny indice de gouvernance locale dia nisy koa teo le community scoring card izay efa mieritreritra zany zay ny hoe ahoana ny anatsarana ny nataonay hatramin'izay mihoatra amin'ireo fomba fiasanareo outil ireo. Raha marina moa zany dia tokony aloha nisy niezaka izay vao manombana dia niezaka tsy tokony miankina rery amin'ny mpitarika na amin'ny olo-boafidy fa iarahan'ny olona rehetra na vahoaka rehetra na olo-tsotra izy na mivondrona anaty rafitra. Dia rehefa miara-manao ezaka dia tokony miara-manombana ihany koa mba miara-manatsara ny ezaka manaraka andray. Ary tiako ifampizarana amin'izay dia hoe tsy tokony miankina amina olona ray zany fa mpandrosoana faritra anankiray fa miankina amin'ny rehetrarehetra.